अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की नींदें उड़ चुकी हैं। अब सर जोड़े जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे इलेक्शन मुलतवी किए जा सकें। आज के दिन तक प्लान ये है कि किसी भी कीमत पर इलेक्शन ना करवाए जाएं, इलेक्शन डिले करवाए जाएं। इस सिलसिले में अब सारा जोर लगाया जाएगा, अब सारी कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके रास्ते में सबसे बड़ी दीवार सुप्रीम कोर्ट है, जो ये कह चुकी है कि हमारा ये फैसला पत्थर पर लकीर है, ये फैसला अब तब्दील नहीं होगा। दूसरे नंबर पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन शेड्यूल तलब कर लिया है। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एक समाअत थी, इस हवाले से कि इलेक्शन की डेट आ चुकी है, शेड्यूल नहीं आया। तो पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि अगली समाअत पर इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल लेकर आए और हमारे सामने रखे। वैसे भी 54 दिन पहले शेड्यूल आना होता है इलेक्शन का, इलेक्शन होने से पहले, यानी 8 फरवरी से 54 दिन पहले। ये 13 दिसंबर का दिन बनता है, आज 6 दिसंबर है। अब अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर इलेक्शन का शेड्यूल आ जाना चाहिए। एक तरफ तो कोशिशें हो रही हैं इलेक्शन को डिले करने की, 3 दरखास्तें भी आ चुकी हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर के इलेक्शन डिले करवाए जाएं। फिर फजलुर रहमान ने कल कहा है कि 2 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं, वहाँ पे अमन नहीं है, बदअमनी है, इलेक्शन की कंपेन नहीं हो सकती, लिहाजा ऐसे में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। फिर परवेज़ खटक का भी यही मुतालबा है। ऐसे लोग जब बोलते हैं तो नाज़रीन कराम आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये कहाँ से बोलते हैं और इनकी डोरियाँ कौन हिलाता है। उन्होंने कहा कि बर्फ़बारी होगी फरवरी के महीने में, लिहाजा इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो इस वक्त हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनका वोट बैंक नहीं है, इनके पल्ले कुछ नहीं है, लिहाजा इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और इस्टेब्लिशमेंट के पास भी कोई प्लान नहीं है, जो इनके प्लान थे वो सारे के सारे बढ़ चुके हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ रिसेंटली बल्ले का निशान वापस लेने की जो प्लानिंग थी वो उस पर भी पानी फिर गया। अब करें भौंडी हरकतें। कल अकबर एस बाबर की दरख्वास्त भी चली गई है। इससे पहले एक पीटीआई के मेंबर हैं ताहिर राजा, उनकी दरख्वास्त भी इलेक्शन कमीशन में चली गई है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ पीटीआई का। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर ही फैसले होने हैं तो फिर तो सारी जमातों के निशान गायब होंगे। बहरहाल जो कोशिश की जा रही है वो कामयाब नहीं हो रही। फिर इमरान खान की 9 मिनट की जो गुफ्तगू सामने आई, जो उन्होंने सहाफ़ियों के साथ की, और सहाफ़ियों ने खुद कहा कि हम हैरान हैं कि 4 महीनों से एक शख्स जेल में था, हमें ये लगा कि वो कमज़ोर हो चुका होगा, डर गया होगा, सहमा हुआ होगा, डील के चक्कर में होगा, लेकिन वो तो एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लिहाजा सख्त नाकामी है। फिर कल भागते भागते रात को फजलुर रहमान नवाज शरीफ के पास पहुँचे, जो कि सुपर लाडला है। वहाँ एक तो सीट एडजस्टमेंट पंजाब और केपीके के अंदर उस पर बात हुई। फिर सबसे अहम बात ये हुई, फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ से कहा कि आप जीतेंगे, हम जोर लगाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे साथ है, कोई वजारत दें या ना दें, आपके साथ इत्तेहाद होगा। ये बात की बातें हैं कि कितनी हमारी सीटें होती हैं, कितनी आपकी होती हैं, वो मैं नहीं मांगता। सदर पाकिस्तान वाली सीट बस अपने खादिम मौलाना को दे दें। सदर इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे। तो ये आज वादा लिया गया है नवाज शरीफ से, ये अंदरूनी ज़राए बताते हैं। नाज़रीन कराम, नदीम मलिक जो सिमा न्यूज़ पर प्रोग्राम करते हैं, वो कहते हैं कि इंतखाबात में पीटीआई को फ्री हैंड नहीं मिलेगा, पीटीआई आज़ादी से इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी, बल्कि इलेक्शन के दिनों में पीटीआई के ख़िलाफ़ मौजूदा सख्ती से 10 गुना ज़्यादा सख्ती बढ़ जाएगी। फिर नून लीग के अंदर बगावत और टिकटों की तकसीम पर भी बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। मुख्तलिफ सियासतदान चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में वो अपनी औलादों को भी लॉन्च करें। इनमें एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, चौधरी तनवीर, हनीफ अब्बासी, सैफुल मुलूक खोखर और दीगर सियासतदान कई हैं जो शामिल हैं। अब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को साथ वाले हलकों में टिकट मिल जाए, जबकि वहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो कहते हैं कि अगर आपको ज़्यादा शौक़ है और इन्होंने मौरूसी सियासत करनी है, अपने बच्चों को लॉन्च करना है, तो खुद साइड पे हो जाएं, बच्चों को वो वाली सीटें दे दें, हमारी सीटों पर ये क्यों हमला आवर होते हैं। तो इस हवाले से काफ़ी लड़ाई पड़ी हुई है। आपको पता है कि पिछले कई दिनों से दानियाल अजीज़ के भी बयानात आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एहसन इकबाल वहाँ पे अपने बच्चे को लॉन्च करना चाहते हैं, जबकि
عمران خان جو ہیں وہ بھی کنٹرول میں نہیں ہے۔ جاوید ہاشمی پچھلے کافی دنوں سے ایکٹیو ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے عمران خان پسند نہیں ہے، لیکن کیا کروں، وہ کھڑا ہو چکا ہے اور فوج نے اس کو اپنی اور قوم نے اس کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا لیا ہے۔ اب آپ اس کو جہاں مرضی بھیج دیں، کچھ ہو نہیں سکتا۔ الیکشن کے حوالے سے محمد علی درانی کا بھی ایک بیان ہے، یہ جو آج کل اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کافی ملاقاتیں کرواتے پھر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تینوں جماعتیں پیپلز پارٹی، فضل الرحمان، نون لیگ، ان کو مطلوبہ نتائج نظر نہ آئے تو یہ تینوں جماعتیں سر توڑ کوشش کریں گی اور یہ الیکشن ڈیلے کروا دیں گے، اور شاید اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہو۔ اب اسٹیبلشمنٹ اس میں سے نکل جائے گی، جبکہ سارا الزام نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر آئے گا کہ انہوں نے الیکشن ڈیلے کروائے ہیں۔ حالانکہ عمران خان کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹ رہا، عمران خان خود نہیں ٹوٹ رہا، لہٰذا کسی نہ کسی طریقے سے اب الیکشن سے بھاگا جائے۔ پھر ناظرین اکرام، عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے کل اتنی بھونڈی حرکت کی گئی، ملازم اٹھا کے لے گئے، اور جس طرح کی گھٹیا گفتگو اس نے کی، اس کی عدالتی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ پھر منظور پشتین کو گرفتار کیا گیا ہے، پشتون تحفظ موومنٹ نے اس پر کل اسلام آباد میں احتجاج کیا۔ یعنی فالٹ لائنز کو جان بوجھ کے چھیڑا جا رہا ہے۔ منظور پشتین کو گرفتار کر لیا، اب احتجاج ہوں گے، یعنی پاکستان میں بدامنی کا ماحول بنے جس کی بنا پہ الیکشن نہ ہو سکیں۔ اب آج توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے عمران خان پر، خان کو پیش ہونے کا کہا گیا تھا، حکومت نے عمران خان کو پیش نہیں کیا۔ اب کیا عمران خان پر توہین عدالت کی کارروائی جیل کے اندر ہوگی؟ یعنی الیکشن کمیشن جیل کے اندر سماعت کرے گا اس کیس کی، یا جیل کے اندر نہیں کرے گا الیکشن کمیشن؟ اس حوالے سے فیصلہ محفوظ ہے، کل الیکشن کمیشن فیصلہ سنائے گا۔ پھر پچھلے تقریباً ایک سال سے عامر فاروق ایک فیصلے پر سانپ بن کے بیٹھے ہیں۔ 21 اکتوبر 2022 کو الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو میاں والی سیٹ میں نااہل کیا تھا۔ اس فیصلے کو پی ٹی آئی نے چیلنج کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں بھی، اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نے 2 ہائی کورٹس میں چیلنج کیا ہے، ایک سے واپس لے لیں۔ اب پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ عامر فاروق ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا، اگر وہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا اڑ جاتا ہے تو توشہ خانہ، ہمایوں دلاور، یہ سب کچھ اس سے پہلے ہی فارغ ہو جانے تھے، اس کی نوبت ہی نہیں آنی تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ اب درخواست واپس لینی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تب جا کے سماعت شروع ہونی تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ پچھلے 1 سال سے 2 منٹ کے فیصلے پر سانپ بن کے عامر فاروق بیٹھے ہیں، درخواست ہی واپس نہیں کر رہے، نہ سماعت نہ درخواست واپس۔ اب آج اس پر محفوظ فیصلہ عامر فاروق سنائیں گے کہ پی ٹی آئی کو درخواست واپس ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر ہو جاتی ہے تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر وہ کیس لڑا جائے گا اور توشہ خانہ فارغ ہو جائے گا، کیونکہ بیس ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے ایک کشمکش چل رہی ہے، جبکہ جیل میں بیٹھا عمران خان پرسکون ہے، باہر والوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، دوڑیں باہر والوں کی لگی ہوئی ہیں، اور یہ دوڑیں اگلے آنے والے دنوں میں آپ کو مزید جو ہے وہ نظر آئیں گی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔